Assalomu alaykum, با شما مامورجان سوانov از کانال مامور آزیا. امروز 17 ینور در ناحیه قمسنگیر جیهون ولایت خاتلون در ویدیو نواری امروزه همه مولا یا ویدیو سیومکا کردیم. بقچای مایده میشه و بقای کلون سریدنی بعد اخیران غناجینو گوی شیردار همه این نمودی مول هست. ویدیو رو تا آخرش تماشا کنیم. معقول باشه لایک. اگر شما در کانال ما مهمون باشین حتما پیشت سکنین. رفتیم. بقچه یوش یک نیم ساله سر کردیم. ما بقچه مال بازاری قمسنگیر کمونیزم 68 باز سودا میشه. بازار چند کرده که 64 بازار نرخ کرده. پریمیرنا یک نیم ساله بقچه ایش 55. این بقچه 55 پریمیرنا یک ساله. بازار چند کرده را 52 بازار نرخ کرده. مونه شکمش کلون ویسکری ده سوزه. مونه بقچه های یوش بقچه های 6 ماه 46 هر دشم باز سودا میشه. بازار چندی کرده که بازار 43 نرخ کرده. بقچه های 6 ماه مونه بقچه های نیهال. نه بقچه یوش بقچه نیهال حریبی یک ساله 58 با سودا میشه. بازار 52 کرده. بازار 52 نرخش کرده. من دادگیش نیست. من بقچه های یوش بقچه های نیهال 9 ماه 46 43 بازار 4000 کرده. هر دشم 4300 بازار 4000 نرخشون کرده. من دوتا بقچه نیهال. من بقچه یوش پریمیرنا یک ساله بقچه 6300 با سودا میشه. بازار 6000 نرخ کرده. من دادگیش نیست. چند جای پول گیریش من بقچه تی نه بقچه یوش بقچه نیهال ایش چند پول 53 با سودا میشه. بازار چند کرده میره 48 بازار نرخ کرده. ایش 48 این 48 سودا میشه. بازار چند کردی را چند کردی را 45 بازار نرخ کرده. ایش دوتا بقچه یک ساله هم شدگی نیستن. من بقچه یوش بقچه پریمیرنا یک ساله 62 میگه با سودا میشه. ایلیگ نیچ قلده ایلیگ 7 بازار 57 نرخ کرده. بقچه یوش پاروداش ناقص. من گوسلو بقچه هم است غناجینش هم است 26 ای 22 ای 22 ای 23 کدانه 23 کده است. ایشه چی 36 گفته است نه چند کرد 34 تارگل چی 25 گفته است 23 بازار نرخ کرده. من دادگیش نیست. عیب میشه. باید چیزی رسیون کم میکنی که دام بالا دام. من گوسلو همی چند پلی کن استاف سودا میشه. بازار چند کرد 24 نیم. خناجین آیا خناجین ایش چی ایشم 26 هم غناجین با سودا میشه. همیرا چند کرد ایشه چند کرده که 3 نیم کرده. اینا بقچه منای بقچه ناش غناجین 26 سودا میشه. نه 23 24 نرخ کرده است. همی گوسلو را بقچه هم است غناجینچه هم است. من غناجینچه یوش 35 با سودا میشه. بازار 32 نرخ کرده. گوساله غناجینچه من بقچه یوش بقچه نیهال 51 با سودا میشه. بازار 48 کرده. بازار 48 نرخ کرده. دادگیش نیست. ایش غناجینه ایش غناجینچه 36 با سودا میشه.
Bozor чанд кадира? 31 бозор нарх кадай мана. Мана буқачаи ёш 5100 бо савдо мешава. Бозор ягон чӣ накадай оли? Мана 1 сол аст? 1 сола шидагӣ нест. Мана буқачаи ёш 5500 бо савдо мешава. Бозор 49 нарх кадай мана. Иша чӣ? Иша 51 меги. 51 савдо меша. Бозор чанд кад? 46 бозор нарх кадай мана. Буқачаи ёш. Мана буқачаи ёш, буқачаи сафед. Савдо шидага 63 а? 63 савдо шидага мана буқачаи сафед. Бозор ягон чӣ кад бо? Бозор ягон чӣ кад? 65 бозор нарх кадай мана бо фурухтеста. Мана буқачаи ёш 65 а бо савдо мешава. Komil boy. Biyoin ay korbor zindagi hayot dinami. Мана акай Комил шумо да салом гуфт, қабул кунед. Бозор чанд кадира? Bozor 61 kesa. 61 бозор нарх кадай. 1 сол аст? Ya sola da bozi kesa aslında kardeşim. Қариби 1 сол а? Salom ba mardumi Rossiya. Urbe. На буқачаи ёш 66 бо савдо мешава. 1 сол аст? 1 сол аст? Буқачаи 1 сола. Бозор чанд кад ҳамиша бугу ака? 86 боло нарх кадай бозор мана. Мана буқачаи ёш зард 68 гуфтена? 65 бо савдо мешава. Бозор 61 нарх кадай. Буқача примерно 1 сола. 1 сола буқача. Мана. На буқаи 2 сола 8000 бо савдо мешава. Бозор 7000 када? Бозор 7000 нарх кадай мана. Қай 2 сола молои коммунизм қумсангир. Ҷайҳун. Мана буқачаи ёш 8000 бо савдо мешава. Бозор 7000 када? 7000 бозор нарх кадай мана. Чанд солаи? 2.5 сола буқача будай мана. Мана буқачаи ёш швед парода, пародаш нағз мана. Суғуно ғавс, ҳама ҷо рост. 8000 гуфтена? 8000 бо савдо мешава. Бозор 76, 77 то 78 а? То 78 нарх кадай мана. Буқачаи хушрӯ. Мана буқачаи зоттор Карпат швед парода 66 а? 66 бо савдо мешава. Бозори чӣ накадай вале чанд боша метиҳам мирака? 63 64 бошава метиҳам. 66 64 боша. Мана ҷои пулгириш буқачаи зоттор. 62 ка. Ҳамира? Мана буқачаи ёш 63 бозор нарх кадагая. Иша чӣ Қашқара? 63 бозориша нарх кадай. Мана бачо иш 66 а гуфтест. Иша чӣ? 68 гуфтест. Бозор иша 63 иша 60 чанд кадагия карочи. Мана буқачаи ёш 7500 бо савдо мешава. Бозор 69 а? 69 бозор нарх кадай мана. О ана паре. Мана буқои калон фарбе на зоти. Бои зоти 13000 ивна ҳар душам. Бо савдо мешава. Бозор чанди кадака? Бозор мешад 12100 тун ва 12270 12100 сиаша 12270 12270 иш пародаш дига хел буда қиматтар нарх кадаги амона. 240 кило гӯшт 200 кило обчинес живой вес то 500 килора 480-500 кило тақрибан гуфтеста.
250 кило болотар гӯшти тоза. Инҷа мана буқаи зоти 9000 чанд солаи? 9000 бо савдо мешавад. 2 сола гузаштага я? Примерно 2 сола буқа. 80 чанд кад бозор? 85 бозор нарх кадай мана. Да буқаи калони зоти 11000 бо савдо мешавад. Бозор 1.5 сола бозор 9500 нарх кадай мана. Додагиш нест. Мана. Бача сини солаш калон, қадошам баланд, зоти 1.5 сола. Лекин хела калон. Мана буқаи калон 12000 бо савдо мешавад. Бозор 11 када? چند کده میره؟ تو خمیشه چند کده داخله؟ اینا را خریدگی نه سر؟ چندی فروختنشن؟ چند فروختن میره؟ همین هر دوشن؟ چند سم در دوشن؟ 25 سر گرفتگی بودن 11 گرفتگی نه؟ 11 یا буқаи калон примерно 2.5 сола 11000 бо савдо мешавад. 9.5 кад бозора? Бозор 9.5 нарх кадай мана. Бо даво гарм шид уже. На буқаи калон фарбе зоти 12000 бо савдо мешавад. Бозор 11700 нарх кадай мана. Мана буқо 10000 гуфте истен. 10000 гуфте истем. Бозор чанд када мира? Бозор 9600. 9600. Иша чи? Иша 11 мегем. 11000 савдо дорам. 10400 бозор нарх кад. Вайш кал. Иш кала. Буқаи кал. Ина кала 12000 мегем, бозор 10400. 10400 бозор нарх кадага мана. Хайдар Раҳмонани. Акай Хайдари Раҳмон. Мана соҳиб буқо. Бозор чӣ хеле ака савдо? Ягон камбудӣ нест? Салом роҳӣ мекунед ягон каста салом? Салом ба Хайдар Алишер, Сироҷ, салом. Раҳмат. Саломи моро расм. Гап нест. Майли раҳмат ака, саломат бошӣ. Ин буқаи калон барои бастан 14200 а? 14200 харидаша мана. Як бародар харидага. Инош чӣ? Иншад 82. Хариденишама? Иш 82 харидаишам. Ҳамаш барои бастан. Инош чӣ? Куҷо? Намебаре на? Иш камтар маззаш набуда. Чанд харида намира? 5200. Ва иш чӣ? Иша 9200 харида, иш 5200, иш 9200. Ҳамаша харидаган барои бастан. Мана буқои калон. 20 чанд кад ҳар сеша? 32. Ина сета буқа, якумш. Ҳар сеш фарбе. Калон. Оқидаган ҳамаша. 32 када на? Не. Ҳар сеша мана 32000 бозор нарх кадай мана. Ҳар сеш 32000 нарх кадаган дудагиш нест. Мана буқои калон боқидаган ҳамаш ҳар душам фарбе 17000 нарх харидашона мана. Дута буқа, якта сирх, якта сия. Живой вес чандай намедонӣ? Живой вес 700 биё. 680 650. Примерно то 700, таи 700 мерава. Живой вес примерно 650 то 700 килограмм мумкин боша. Мана гови Голштейн 20000, 20000 бо савдо мешавад. Чӣ пародай намедонӣ ака? Голландский, российский, 20000. Ғунаҷин ая, ғунаҷин. Буқа рафтагӣ нест. Буқа рафтагӣ нест, ғунаҷин. Не, 2 сола. 2 сола?
сола гунаҷин. Бозор чанд кан? Bozor 16 ka. Бозор 16000 нарх кадаем. Голландский мол. Мана гови 5 моҳ буғыз. Чӣ пародаи? Пародаш чӣ акайра? Германский, а? Немецкий, короче. 16000 гуфтена? 16 гуфтена? 16000 бу савдо мешавад. 4 моҳ буғыз. 5 моҳ буғыз. Бозор чанд кад? 11 мазор бозор нарх кадаги мана. Мана гови зоти Карпат. Гусалаш гунаҷин ая? Гусалаш гунаҷин. 20 литр шир дошта. Савдо шудага 27200, а? Шириш 20 литр, а? 20 литр шир дора. Як рӯз, да? Як рӯза 20 литр шир. 27200 сум савдо шуда мана. Mana bolali sigir 74 yarımga oldingiz. Yana boğaz. 5 aylık boğaz. 5 aylık boğaz yani. Bular kimler? Benim oğlu 53 yarımga aldım tane. 53 yarım. Buna acına kısırma boğaz mı? Bilmiyorum. Gumon ha, gumon. 53 yarım. Panjo sev, panjo savdo shidagay. Bu necha? 70? Hafta çornayım. Haftada chornim. Ocha bacha bu bug'izay 5 moh. Mana govi zoti Karpat. Govi zarxiz ha? Govi zarxiz. 16000 mana narx qilsa. 8 moh bug'iz buda. Chanta gusala kadagi aka? Nimaga so'rasan? YouTube'ga aka, YouTube. Voy, voy. Nechta tug'an bu? Bitta gusala kadagi, uchinchisiga bo'g'az ha? Ikkinchisiga bu. Yo'q, ikkinchisiga bo'g'az. Deyim gusalashda bo'g'az 8 moh. Bunisi qancha? Bunisi boğaz emas. Bo'g'az emas. Qancha narxi? 9000 ga ish. Nazor savdo meshava. Necha qildi shuni? 16 qilgan, rostmi shuni? 16 qancha? Ha. 14 yarım qildim, 14 qilaman. 14 yarim ha. Chordayning narx qadar bozor mana. 16 ne chordayning. Va g'unajini zoti. Chang gufti narxi? Shashini bozor 7000. 7000 bu savdo meshava, bozor 6 narx qadar qisir ha. G'unajini qisir. 6 bozor dodagi ish neist.